En esta mañana queremos agradecer al Señor por el regalo de la vida Well, this morning we want to give thanks to the Lord for the gift of life y por darnos la oportunidad de compartir el pan espiritual. and also for giving us the opportunity to share the spiritual bread. Saludos a todos nuestros hermanos, los que están aquí presentes y los que están a través del canal abierto y las redes sociales. So greetings to all of our brethren who are here present in our studios, and also special greetings to those who are following through social media or your TV. Antes de poder compartir la palabra de Dios, vamos a arrodillarnos y vamos a pedir que el Señor pueda dirigir esta meditación, este estudio. Now, before we begin the study, we invite you to kneel with us in prayer Vamos to a orar. ask for the guidance of the Lord. Padre amantísimo que estás en los cielos, Our loving and heavenly Father, gracias Señor por el día sábado. thank you, Lord, for the Sabbath day. Gracias por tu bendita palabra. Thank you for your blessed word. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Thank you for the presence of your Holy Spirit. Gracias porque tienes un pueblo que está, Señor, para adorar tu glorioso nombre. And thank you, Lord, because you have a people who is here to worship your holy name. Gracias porque puedes nutrir a tu pueblo en compartir tu palabra. And thank you because you can nourish your people with the Rogamos- sharing of the word. Rogamos tu bendición. We pray for your blessing. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Quisiera comenzar la meditación, el estudio de esta mañana, Now, I would like to begin the meditation of this morning. ¿Cuál es el motivo del gran conflicto entre el bien y el mal? I would like to begin by asking the question, where is a great motive behind the conflict of good and evil? Si nosotros pusiéramos en relación de lo que la Biblia fue escrito, If we place or we do a kind of relationship between of how the Bible was written, el primer libro que tendría que aparecer después del capítulo 3 es el libro de Job. that is the first book that should be appear in your Bibles after chapter 3 is the book of Job. Se dice que el libro de Job fue el primer libro escrito por Moisés. It is said that this was the first book written by Moses, the book of Job. ¿Y cuál es el contexto del libro de Job? Now, what is the context of this book? Hay una lucha entre el bien y el mal. Well, we see the fight between good and evil. Esta lucha entre el bien y el mal, por supuesto que no está en el cielo como en el libro de Apocalipsis capítulo 12. And this fight is not carried on in heaven, just like how we read in Revelation chapter 12. Sino se está realizando en esta tierra. The battle that is mentioned here in the book of Job, it is taking place on earth. Y el Señor lo que quiere presentar es cómo puede Él sostener a sus hijos y cómo Satanás trata de destruir esa fe de sus hijos. And here the Lord is trying to show how he can sustain his children, while the devil is busy trying to undermine and attack the faith of his children. Este hombre llamado Job Now, this man, Job, tenía 4 características, had 4 characteristics que era el testimonio de que era un hijo de Dios. which were given testimony that he was a child of God. Y quisiera mencionar las 4 características. And here I would like to mention these 4 characteristics. En el capítulo 1, versículo 1 dice, In the book of Job, chapter 1 and verse 1, we read, que este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. we read that this man was perfect and upright, and that he feared God and eschewed evil.
¿Quién es el que no estaba feliz porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Now, who was very unhappy to see this man? A man that was perfect and upright, a man that feared the Lord, a man that eschewed evil. So, who was upset with that? Satanás no estaba feliz que Job tenga estas características, Satan wasn't happy at all to see these characteristics in Job. porque Satanás siempre estaba arguyendo y refutando el carácter de Dios. Because Satan was always arguing and rebuking God's character. Que Dios no era perfecto en su ley, en su carácter, ni recto. He said that God wasn't perfect in his character and his law, and that he was not upright. Y que se tendría que perfeccionar la ley de Dios para que haya un gobierno justo. And he also mentioned that the law of God needed to be changed, needed to be done perfectly in order to achieve a more just government. Y Job tendría que refutar el argumento de Satanás como un hijo de Dios. And Job, now as a child of God, was refuting the arguments presented by Satan. Si Job era un hijo de Dios, era perfecto y recto como su gobierno del Señor. Job, being a child of God, he was perfect and upright, just as he was the government of God. Ahora, lo que Satanás trata en todos los conflictos, en todos los problemas que tuvo que sortear la humanidad, Now, what Satan has done and continues doing in all the different problems that humanity have to confront es atacar y destruir a aquellos que tienen estas cuatro características. he has tried and he continues to try to destroy all of those who present these four characteristics. Eso nosotros podemos ver desde los hijos de Adán como eran Caín y Abel. And this we can see from the time of the children of Adam, Cain and Abel. Y podemos ver en la generación de Noé. We also see it in the generation of Noah. Y así sucesivamente en toda la historia bíblica. And as we continue along all Bible history, En cada evento que ocurrió en la historia, in every historic event, Satanás aprende las lecciones más grandes porque sabe que este conflicto se va a desarrollar por mucho tiempo. Satan is learning great lessons. Why? Well, he knows that this conflict is going to be developing in a long period of time. En cada evento profético, And in every prophetic event, Satanás trata de destruir el plan de Dios y el asunto profético. Satan tries to destroy the plan of God and all prophetic meaning. Entonces Satanás estudia la Biblia, esos eventos proféticos. So Satan studies the Bible, he studies the prophetic events, Satanás es el estudiante de la Biblia más diligente, and we could affirm that he's a most diligent student of the Bible. porque en cada evento él sabe cómo puede destruir ese plan de Dios. Because in every single event, he knows how he could attack or counterattack the plan of God. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, In the book of Revelation, chapter 12, el versículo 12 dice así. and verse 12 says the following. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Revelation chapter 12 and verse 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Así como hizo la vida imposible a todos los fieles de Dios, So in the same manner that Satan tried to make the life miserable, en el cielo causó el mismo problema antes de ser echado a esta tierra. in the heavens he also caused a lot of problems before being cast out to the earth. Hasta antes de la cruz, Even before the cross, Satanás tenía acceso al cielo Satan had access to the heavens para causar problemas, to cause problems, para cuestionar la ley de Dios, to question God's law, para argumentar muchos defectos que él presentaba como males atribuibles a Dios. and to argue about many defects that he pointed out from God.
Y la Biblia dice, alegraos cielos porque ya no tenía acceso Satanás a partir de ese momento. So from that moment, after the cross, then we read that the scripture said that, therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Why? Because Satan didn't have any more access to them. Cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, When Christ died on the cross of Calvary, la suerte de Satanás estaba echada. Satan's luck or Satan's fate was cast out. Él sabía que sus días y años estaban contadas. He knew that his days were counted. Y el profeta Juan dice, And the prophet John says, ay de los moradores de la tierra y del mar, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, porque el diablo ha descendido a vosotros, for the devil is come down unto you, teniendo grande ira, having great wrath, sabiendo que le queda poco tiempo. because he knoweth that he hath but a short time. ¿Quién es el que está más consciente que le queda poco tiempo a Satanás? So who is the one that is conscious that a time is short, that he has but a little time? Es el mismo Satanás, sabe que le queda poco tiempo. Well, Satan himself knows that he has but a short time. Y la humanidad pareciera que no está consciente más que Satanás de esa realidad. And humanity seems that is not as conscious of this reality as Satan is. Ahora, Satanás estudia, como dijimos, cada evento. Now, as we said before, Satan studies every event. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, And when the Bible says in Genesis 6 and verse 3, que le queda a la humanidad antes de la destrucción del diluvio 120 años. that the years given to humanity were 120 years before the flood. Y Satanás dice, 120 años es lo que le queda a la humanidad. Then Satan, he said, well, 120 years, that's what humanity has. Y él implementa todo su saber maligno para que ese propósito no se cumpla. And he started to implement all evil knowledge in order to stop the fulfillment of this saying of God. Y entonces anula todo el plan de Dios, por no decir toda. Solamente 8 personas son los que entran a lograr en el arca. And in counterattacking God's plan, though he could not destroy or annul the plan completely, yet we see that only 8 persons entered into the ark. Si tendría que ganarse por la cantidad de perdidos y salvados, Satanás las tenía la de ganar. So if the contest was about who win most souls, well, certainly Satan was in the winning side. Así que hizo todo lo posible para obstruir el plan de Dios. So he did all that he could in order to be an obstacle to the plan of God. Cuando Dios dijo a Abraham, And when God said to Abraham, 400 años va a estar tus hijos en la tierra de Egipto. 400 years your children will be in the land of Egypt. Satanás dijo, 400 años. Satan said, what? 400 years? Y él tomó nota cuándo se cumpliría esos 400 años. And he took note of when those 400 years would be fulfilled. Al final de los 400 años, And at the end of the 400 years, Satanás hace el cálculo y dice, en este momento, o 20, 30 años antes de que ese periodo se cumpla, tendría que estar naciendo un libertador. well, Satan started to calculate, and around 20 or 30 years before the time was at hand, the fulfillment of the 400 years, then he thought, well, a deliverer must be ready to be born, must be ready to come. ¿Y qué hizo Satanás? And what did he do? A través de Faraón sacó un decreto para matar a todos los varones. What he did, it was to use Pharaoh, and through him, they made a decree to kill all male children. Así pensaba él frustrar el plan de Dios. And with this, Satan was thinking to frustrate, to stop Y God's plan.
Y así sucesivamente, en cada evento el diablo aprendió otra lección y otra lección. And with every single event that follows, we see the devil trying the same tactics and learning from each one of these events. Perdón. Ahora cuando la Biblia dice Now, when the Bible tells que Satanás sabe que tiene poco tiempo, that Satan knows that he has but a short time, ¿qué creen ustedes que está planificando para el conflicto final? what do you think he's planning for the final conflict? Él ha puesto una agenda para el año 2030. He has placed an agenda, the 2030 agenda. Ahora, él tiene que juntar a todos los sabios del mundo And what he has to do is to gather all the wise men of the world para poner todos sus poderes demoníacos to invest all his demonic powers para que la historia del diluvio se vuelva a repetir. so the history of the flood may be repeated in the last days. Ojalá que nadie se salve, Well, he's hoping no one's to be saved. pero el Señor dice que But the se van a Lord- salvar muchos. But the Lord says that many will be saved. Inclusive en el libro de Apocalipsis capítulo 7, Even in the book of Revelation, chapter 7, tenemos una generación especial que Dios presenta. we have here a special generation presented by God. Esos Jobs de la última generación multiplicado por 144,000. The jobs of the last generation multiplied by 144,000. Hombres que van a tener esas mismas características de Job. Men who are going to have the same characteristics Hombres of que old tengan Job. la perfección, Men with a perfection, la rectitud, men upright, el temor a Dios they will fear God, y apartado de todo mal. and they will be also far from all evil. Hoy día no se puede predicar sobre la perfección de carácter, Well, in our days, it is not good to preach about character's perfection porque no es un mensaje fácilmente aceptado. because it is not a message that is easily accepted. Estuve escuchando hace 2 días el sermón de un hombre muy renombrado entre el mundo adventista. 2 days ago, I was listening to a sermon preached by a well-known man within the Seventh-day Adventist Church. Y él dijo, And he said, predicar un mensaje sobre la perfección de carácter that to preach a message on character's perfection es diabólico. is something diabolical Es que nadie puede ser perfecto. because no one can be perfect. Y yo en mi corazón decía, cállate, Satanás. And in my heart, I was saying, Satan, just get behind me. Porque a través de nuestras bocas puede hablar Satanás. Because Satan can use our own mouths. Pero el Señor dice que sí ha de haber una generación perfecta. But the Lord says that yes, that there will be a perfect generation. Porque este versículo, si no fuera así, estaría por demás. Because then the Bible text that we read will be then just words. Yo no voy a presentar ese mensaje porque lo que quiero es presentar otro aspecto de la última generación. Now, I am not going to go into that particular message because I want to highlight other characteristics of the last generation. ¿Cómo es que se va a probar a esa última generación? How is it that this last generation is going to be proved? How they're going to be tested? Una prueba es una oportunidad de Dios Well, a test is an opportunity from God para presentar en cada circunstancia lo que Dios dice es verdad. to present in every single circumstance that which God affirms to be true. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, In the book of Job, chapter 23 and verse 10, la palabra de Dios dice así: the word of God says the following. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. 23:10. Job 23 and verse 10. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold.
Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. My foot hath held his steps. His way have I kept and not declined. Versículo 12. Verse 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Neither have I gone back from the commandment of his lips. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Si es que el argumento tiene validez, Now, if the argument in any case is valid, que no se puede guardar los mandamientos de Dios, that the commandments of God cannot be kept, entonces estos versículos estarían de más. then these Bible verses, they don't make any sense to be written here. Ahora, quisiera aquí hacer un paréntesis. And here I would like to open a parenthesis as well. No es que Job está diciendo yo soy perfecto. It is not that Job is affirming that he is perfect. Tampoco él dice que él es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. He does not say that he is perfect, that he is upright, that he is far away from evil. Este es un concepto de Dios. This is a concept that God is given of him. Dios es el que sabe quién es ese varón perfecto delante de él. God is the one who knows who is the perfect and upright man before him. No es el que pretende ser, It is not the one who pretends or professes to be, sino Dios es el que conoce el corazón y la mente de cada ser humano. but God, the one who knows the heart and mind of every human being. Estamos en la recta final de ese gran conflicto que pronto va a terminar. Well, we are in the last stretch of the final conflict that is very soon to close. Satanás tiene a todos los gobiernos bajo sus pies. And Satan has all governments under his feet, Toda la ciencia y la tecnología all science and technology, para arruinar toda una generación que el Señor dice que tendrá esas características. to ruin a whole generation that the Lord affirms will have these characteristics. ¿Y cómo es que van a probar esa generación que tiene esas características? And how is it that this generation is going to be proved? How they're going to be tested to show these characteristics? Si no es en la prueba final. They are going to pass through the final test. Así como Abraham cargó a su hijo, le llevó hasta el monte Moria. Just as Abraham did when he carried his son to Mount Moriah. No solamente reivindicó el carácter de Dios, He did not only vindicated God's character, sino que él era hijo de Dios. but he showed that he was a child of God. Así como los 3 hebreos en Babilonia. Also, like the 3 Hebrew boys in Babylon, Probó ante el gobierno más importante de entonces que eran hijos de Dios. they proved before the greatest government of the time that they were children of God. Y Satanás no podía tener ningún argumento. And Satan then didn't have any more arguments. Y la historia se va a repetir. Now history will be repeated, Esta vez va a ser toda una generación. but this time a whole generation. Ahora Satanás está preparando todo el engaño posible. And now Satan is preparing all manner of deception. Él está manejando las pandemias, He is dealing with pandemics, problemas económicos, economic problems, problemas sociales, social problems, políticos or political y issues, religiosos también. and also religious ones. Entonces, la Organización Mundial de la Salud Now the World Health Organization en este año 2024 está diciendo algunas declaraciones que voy a mencionar. The World Health Organization is making some statements that I will share with you during this same year, 2024. El director general de la OMS, The General Director of WHO, Tedros Adhanom, Pedro Alenom, dijo lo siguiente: said the following. otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece. Well, there is another pattern to emerge with a more deadly Un patógeno permanece en medio de nosotros. There is still a pathogenic agent with a even more powerful.
para lo cual la humanidad no está preparada. that remains among us, and the humanity is not prepared. En su opinión, The opinion of cuando this- llegue la próxima pandemia, the opinion of the director is that when the next pandemic comes, él dice que va a haber esa pandemia, he affirms that a next pandemic will occur. debemos estar preparados para responder de manera decisiva. He affirms that by that time we should be prepared to respond in a decisive manner. Colectiva y equitativa. That response should be collective and an equitable response. Y esa amenaza está latente en medio de nosotros. And he affirms that the threat is still among us. Y yo preguntaría, ¿y de cómo sabe él? And here asks the question, how does he know that? ¿Tiene la bolita de cristal? Is that he has this crystal ball to know the future? ¿O es algo que ellos están manejando? Or is it something that they themselves are managing, that they're preparing? Ahora, las mentes más poderosas están al servicio del mal. Now, the most powerful minds of the world are giving service to the evil. Y la mente quizá que más ha influido a la humanidad se llama Bill Gates. And one of the most influential minds in humanity is perhaps Bill Gates. Este empresario informático estadounidense This American technology entrepreneurship man, fundador de Microsoft, who was the founder of Microsoft Company, el multimillonario a los 31 años, he was a multi-millionaire at the age of 31, el que desarrolló el sistema operativo del MS-2 en 1981, and he developed the MS2 in 1981. el que evolucionaría hasta convertirse el Windows en el programa común en cualquier dispositivo. And this same program evolved to become Windows package, Windows program, who became used worldwide. El omnipresente hasta nuestros días en todos los portátiles. And this program is basically present in every single dispositive, electronic dispositive. Él dijo en 1999 en un libro que escribió, Now, Bill Gates said in 1999 in one book that he authored, y ese libro titulado Negocios a la velocidad del pensamiento. and the book is titled Business at the Speed of Thought. Imagínense, estamos en 1999. And please imagine we're going to the year 1991, Para 1999. Para entonces los televisores eran tan grandes, con pantallas en blanco y negro y con una cola muy grande. And by 1999, we still had some huge TV sets. Apenas existían los teléfonos. Perhaps we have one or two phones, mobile phones. No habían celulares y eran esos ladrillos grandes. There were not the smartphones or cell phones that we have nowadays. If you had a cell phone at the time, it was a big block, similar to a big brick. Él en ese entonces dijo lo siguiente: But at that time, Bill Gates said the following. vamos a tener pequeños dispositivos. We are going to have small dispositive. Eso en ese entonces era impensable. And remember, at that time, this was far away from our thoughts. Él decía que vamos a tener esos dispositivos de manera personal cada uno. And he affirmed that one of these dispositifs were going to be individual, for individual use. Y con esos pequeños aparatos vamos a poder hacer cualquier tipo de negocios. And he said that using these instruments, we would be able to do any kind of businesses. Vamos a poder consultar todas las noticias. We're going to be able to check every news. Vamos a tener el televisor ahí mismo. We are going to have TVs in our hands. Usted va a poder reservar sus pasajes de vuelos aéreos. He also said that you could use this instrument in order to check or to make a reservation for your flight. 8 años después, Now, 8 years after this, date, 2007, in the year 2007, salió el primer iPhone. then we will see the birth of the new iPhone. Y lo que parecía una utopía se hizo realidad. And that which years ago seemed like an utopia became finally a reality.
Llegó la era del Internet. The internet age stepped in. Después las redes sociales. Then social media. La publicidad de los gustos a los que cada uno tiene. And then we see the marketing of each one of different tastes and desires of people. Estamos en el año 2024. Now we are in 2024. El teléfono con alambre ha muerto. That wire phone has died. La radio ha muerto. Radio had died. Quiero decir los aparatos. And what I'm talking about radio or this is just the machine itself. Los periódicos se están cerrando a causa del Internet. Newspapers are shutting down. They're closing because of the internet. Hoy no es necesario tener Biblias físicos. In our days, it's not necessary to have a physical Bible. Hoy no necesita ir al banco. Today, we don't have to go to the bank. Y lo más sorprendente es que tú haces una pregunta And something that is even more amazing is that you can formulate a question. You can make a question. por decir, averigua algo sobre la pintura. And for example, you can ask the question, I want to know this about painting or about art. Después que he visto la primera propaganda sobre pintura, And after that, after I've seen the first publishing or ad about painting, de pronto veo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sugerencias sobre el mismo tema. then in my social media, after that first suggestion, I will see 2, 3, 4, 10 other suggestions on the same topic. Ese aparatito, el celular, So this little thing called cell phone ¿sabe todo lo que son tus gustos y lo que estás buscando? knows all your tastes, it knows all that you're looking for. Ahora, este año, este mismo hombre escribió una carta a su nieta que ya tiene 1 año de vida. Now, this same year, Bill Gates wrote a letter to his granddaughter. His granddaughter is 1 year old. Fue publicado en un periódico de España And the letter was published in a newspaper in Spain. y él está diciendo a su nieta, ustedes son de acá 20 años los que van a gobernar el mundo. And he, in that letter, is telling his granddaughter that 20 years from now, that generation will govern the world. En su carta, Bill Gates a su nieta dice, And in that letter that Bill Gates writes to his granddaughter, he says the following. no van a necesitar pensar para nada. You are not going to need to think for anything. Todo lo que va a tener que hacer de aquí en adelante es la inteligencia artificial. All that you're going to see, all that you need in order to do things is artificial intelligence. Así como él se anticipó 8 años para que los teléfonos inteligentes aparezcan, And just as in the past, Bill Gates anticipated himself to the birth of the cell phone or the smartphone, lo que él está diciendo, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? now he's affirming what artificial intelligence will do. Por supuesto que va a afectar a todo el sistema educativo. And of course, artificial intelligence is going to affect all the educational system. A la salud mental y física. It's going to also affect physical and mental health. Y la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas de desigualdad que hay en nuestro medio. AI, according to him, will be the solution to all different inequalities in our world today. Todos van a tener acceso a la inteligencia artificial. All will have access to AI. Ahora él dice, And he says, esperen solamente 18 a 24 meses. just wait 18 to 24 months. ¿Eso qué significa? What does this mean? De acá a 2 años, cada uno va a estar dependiendo de la inteligencia artificial en sus dispositivos. That from this moment, perhaps in another 2 years, every person will be dependent in any form or another of artificial intelligence. Eso dice que va a suceder en los países desarrollados. And this will take place in the most developed countries. Y en los países como los nuestros solamente va a tardar 3 años. And in our countries,
that are underdeveloped countries, Apar- the gap given will be of 3 years. A partir de entonces, todos van a revolucionar el descubrimiento científico en todas las áreas. And he says that from that moment, the research, the scientific research, will take a complete evolution in different areas. Todo parece un sueño. And all of this seems like a dream. La desnutrición infantil ya no va a existir. According to him, children malnourishment will no longer exist. Son 3 millones de niños que mueren al nacer por desnutrición. There are 3 million of children worldwide who die for infant malnourishment. La inteligencia artificial va a crear los alimentos probióticos para alimentar a esos niños. And according to the Desnutridos. projection, the artificial intelligence will create food with probiotics that will feed these children, avoiding their death. Se va a poder ayudar con el microbioma a todas las madres There is going to be help to all the mothers through a microbiome. hasta parece algo que desearíamos que así sea. And this is something that it is presented in a way that make all of us even to wish that Pero- this could happen. Él dice algo para la cual no estamos preparados. But at the same time, he's saying something that we are not prepared for. Lo mismo que dijo el director de OMS, In the same way that the director of the World Health Organization, Bill Gates, dice que el mundo no está preparado para la próxima pandemia. Bill Gates also affirms that the world is not prepared for the next pandemic. Estamos perdiendo mucho tiempo sin hacer nada. He's saying that we are wasting too much time doing nothing. Pronto será demasiado tarde cuando llegue la próxima pandemia. And that very soon it's going to be too late when the next pandemic comes. Así que urge para que todos los gobiernos se pongan de acuerdo para aceptar el plan de la OMS. So he is calling all governments to fall and agree with the plan proposed by WHO. Además, él dice que el problema después de la pandemia, el problema de salud será el cambio climático. He also affirms that a health problem connected with the pandemic will be climate change. Y para eso necesitamos depender de toda la inteligencia artificial. And for this reason, we then are going to depend on all artificial intelligence. Si ustedes se dan cuenta de que el mundo no está durmiendo como los hijos de Dios, que debieran estar más despiertos que estos hijos que sirven al mal. Now, if you realize the children of the devil, they are not sleeping like God's children are doing. They are very well awake and rendering their services to evil. Satanás estudia la Biblia con mucho cuidado. Satan studies carefully the scriptures. Sabe que le queda poco tiempo. He knows that he has a short time. Y está procurando contrarrestar la obra de Dios hasta donde sea posible. And he will counterattack God's work in all ways that he can. Hay un tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios. There is a time of trouble ahead of God's people. Cuando todos los poderes del mal combinado irán en contra de ese remanente. When all evil powers gather together against the remnant of God. La prueba es la prueba de carácter como en el caso de Job. And just like in the case of God, the test of the character. Ahora, Satanás creía que todas las bendiciones que Job tenía Now, Satan believed that all the blessings that Job had eran simplemente porque Dios protegía con sus ángeles la vida y toda la pertenencia de Job. were given simply because God was protecting the life and the wealth and possessions of Job. Y cuando Dios dijo, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él? And when God asked Satan, have you seen my servant Job? That there is none like him on the earth?
el Señor dijo que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. The Lord affirmed that Job was a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Job 1:9 dice, Job 1:9 tells us the following. ¿cómo Satanás respondió? How Satan answered to the Lord. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Then Satan said, doth Job fear God for naught? Tú le has protegido la casa de Job Hast thou not made an hedge about him, y yo no me he podido acercar. and about his house, and about all that he hath on every side? Todos sus bienes has protegido. And thou hast blessed the work of his hands. Quisiera nada más tocar, aunque sea con mi dedo, todo lo que él tiene. He, Satan, I would like to touch even with my finger all that he has. Y verás cómo te va a blasfemar. And then you're going to see that Job will blaspheme you. El Señor le dio el permiso para que tocase. Well, God gave Satan the permission to touch him, Para probar el carácter de Job. to test Job's character. Ahora, cuando ustedes analizan en Job capítulo 1, versículo 3 en adelante, ¿cómo fue esa prueba? Now, from verse 13 of Job 1, you are going to take a look at how the test took place. ¿Cómo destruyó Satanás los bienes de Job? How Satan destroyed all the goods of Job A través de ejércitos enemigos through enemies, through army of the enemy que destruyeron sus bueyes, sus asnas, that destroyed all his cattle. mataron a sus criados a filo de espada The servants were killed by the sword. y además de eso quemó las ovejas y los criados. And also, all the servants and oxen were burned. Y en cada evento de desgracia vino un siervo diciendo, yo solamente escapé. In each one of these events, we see a servant coming, saying that he was the only one who escaped with life. Al final dijo And finally, he said, uno de sus siervos, one of his servants, vino un gran viento del lado del desierto and behold, there came a great wind from the wilderness, y azotó las 4 esquinas, las cuales cayeron sobre los jóvenes y tus hijos murieron. and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. Ahora, quisiera que ustedes analicen. So here we like you to think for a ¿Quién moment. provocó para que vengan esos guerreros para destruir sus bienes de Job? Who was the one behind all the armies, these enemy armies, to destroy all the wealth and goods of Job? Job no entendía. Job didn't understand. A lo mejor pensó que todo eso era algo permitido por Dios. Perhaps he thought that all of this was allowed by God. ¿De cómo es que el fuego cayó? How is it that fire came down? ¿Quién provocó esos quemazones de todos sus bienes de Job? Who Lo que restaba. provoked the fire that consumed all the goods that were left? ¿Quién maneja los vientos y los huracanes? Who is the one in charge of the winds and the hurricanes? Yo quiero preguntar a mis hermanos, And here we like to ask the question. de manera un poco más magnificada, ¿no es eso lo que está ocurriendo en este tiempo? And can we see that isn't this happening in our own days, even in a more magnified fashion? ¿Se está destruyendo el campo We see the destruction a través del fuego? of the countryside by fire. ¿Se están destruyendo las ciudades a través de los huracanes y de las tormentas? We see the destructions of cities and towns through storms and winds. ¿Se está destruyendo la humanidad a través de las guerras? We see the destruction of humanity through wars. ¿Y cómo quedó Job? And how was Job left? No tenía absolutamente nada He didn't have anything. de los bienes materiales y tampoco sus hijos. He didn't have any material goods, and he didn't have his children. Solamente Job tenía a su esposa. The only thing that was left to him was his wife. ¿Qué pasaría si tú lo pierdes todos tus bienes en un momento? Now, how could it be for you? ¿Qué es lo que se tiene que probar?
How is it? How about if you lose in one moment everything? What ¿Cómo- is there to be tested? ¿Cómo reaccionamos frente a esa adversidad? How will we react in the midst of adversity? ¿Llorarías, protestarías, te quejarías? ¿Qué es lo que harías tú? Will you be crying? Will you be wailing? Will you complaining? What will you do? Ese tiempo está llegando. Well, this time is coming. Si tenemos el carácter de Cristo y el carácter de Dios en nosotros, If we have the character of Christ, if we have the character of God in us, esto tendría que ser la respuesta. then this should be our answer. Capítulo 1, versículo 21. That is, the answer is found in verse 21 of chapter 1. Y dijo Job: And Job said, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. ¿Destruyó la integridad de Job el perder sus bienes materiales? The fact that he lost all his material goods, En absoluto. did this destroy his integrity? No, absolutely not. El perder a sus hijos menguó la fe y la integridad de Job. Did Job, by losing his children, did his faith diminish? En absoluto. Absolutely not. Él dijo: el nombre de Jehová sea He bendito. said, blessed be the name of the Lord. Ese es el carácter que estamos desarrollando para enfrentar esta crisis que está delante de nosotros. Is this the type of character that we are developing in order to confront the storm that is ahead of us? Y el versículo 22 dice: And verse 22 says, en todo esto no pecó Job, in all this Job sinned not, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. nor charged God foolishly. Y el que más sorprendido estaba Satanás y sus huestes. And the one that was most amazed was Satan himself Hizo and his todo host. lo posible para destruir la fe de Job. Satan did all that he could in order to destroy Job's faith, Y no lo consiguió. yet he did not attain to his goal. Job glorificó el nombre de Dios. Job glorified the name of God, El carácter de Dios fue reivindicado. and God's character was vindicated. Satanás no tenía argumento, Satan then didn't have any argument. pero el impávido impostor regresa otra vez. Now, this usurper, Satan, will come again. Ahora dice: And now he me says, equivoqué, okay, I made a mistake. pero ahora tengo la certeza de que no es los bienes. But now I realize that it is not about the goods. Ahora dice: piel por piel. But now Satan is saying, let's trade skin by skin. El hombre va a dar todo lo que tiene para salvar su cuerpo y su vida. Man will give all that he has in order to save his life, in order to save his own skin. Y Dios le dijo: extiende tu mano sobre Job. And the Lord said, okay, put your hand over Job. Y Satanás extendió su mano And that's what Satan did. y tocó el cuerpo de Job And he touched con Job's body con una enfermedad maligna. with a terrible disease. Y estaba totalmente desnudo, sin poder cubrirse con alguna ropa, el cuerpo de Job. Job was completely naked. He couldn't even cover his body. Y agarró un tiesto para rascarse, por lo menos para mitigar su dolor. And he took something at least to scratch his back in order to relieve some of his pain En medio de la ceniza. in the midst of ashes. La única persona más próxima que le quedaba era la esposa. The only person next to Job, the only one left to him was his own wife. La que tendría que darle el apoyo que este hombre necesitaba. That woman that should be there to give him the encouragement that he needed. Y como
las veces que se encuentra una mujer utilizada por el mismo enemigo. And here we see a woman being used by the devil himself. Y le dice, ¿para qué vas a ser íntegro? De una vez, maldice a Dios And she said unto him, y muérete de una vez. dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. La gente va a llegar a la misma conclusión de que tú eres una peste, eres un problema delante de Dios. You know, people are going to reach to the same conclusion. They're going to conclude that you are a problem, that you are a pest. ¿De qué vale ser íntegro? And then they're going to question, what is it to be an upright person? Y entonces le dijo a su esposa, And then Job answered to her, como cualquier mujer tonta has hablado. thou speakest as one of the foolish women. ¿Solamente el bien vamos a recibir de Dios y no el mal? What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Y la escritura dice, en todo esto no pecó Job. And the scriptures tell us that in all this did not Job sin with his lips. Para ir concluyendo, And as a manner of conclusion, ¿cuál fue el propósito de Dios para que Job pasara semejante prueba? what was God's purpose for having Job to go through this terrible test? Job dijo, Job said, Dios conoce el camino por donde voy. God knows the path in which I go. Me probará He will prove me, y saldré como oro. and I will come as gold. ¿Qué es lo que era oro de Job? What was the gold that Job had? What was what he considered gold? El carácter que Job tenía. The character that he had. Y cuando Jesús dice, And when Jesus said, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, be thou perfect as your Father in heaven is perfect. no solamente es un mandato, sino es una promesa que Dios tiene para esta generación. It is not just a command, but a promise that God has for this generation. Y cuando los tres amigos de Job vinieron a martillar con todas sus preguntas, And when the three friends of Job came questioning him, pasó todo el tiempo del dolor en esas cuestiones que los amigos trajeron dolor a su corazón. with all the pain that he had in his body, now he had to confront the pain of seeing his friends coming with all their arguments. Cuando el Señor le dijo a Job, And when the Lord said to Job, ora por esos amigos que te han perturbado la vida. pray for those friends that have come here to trouble your life. Job oró por ellos Job prayed for them, y el Señor los perdonó. and the Lord forgave them. Y Dios cambió la aflicción de Job And the Lord changed Job's affliction. y aumentó al doble todos los bienes de Job. And he gave him double portion of all the goods that he had. Job quizá no entendió completamente en qué consistía este conflicto, Perhaps Job didn't completely understand what was the whole conflict about. pero Jehová bendijo la postremería de Job más que al principio. But the Lord blessed the latter life of Job even more than what it was at the beginning. Tuvo el doble de las ovejas, He had double el doble de quantity of los sheep, camellos, the double quantity of el camels, doble de los bueyes, the double number of oxen, las asnas, and the donkeys, y también tuvo 7 hijos y 3 hijas, and he had 7 boys que eran and 3 hijos daughters. tan preciosos como no hubo como esas señoritas que eran hijas de Job. And these were precious children. They were beautiful children. Queridos amigos y hermanos, So, my dear friends, my dear brothers and sisters, el Señor the Lord tiene una recompensa tan grande have a reward so great para los que van a pasar la hora de la prueba. for those who are going to go through testing time. No tenemos nada que temer, We have nothing to fear. ni los planes de Tedros a través de la OMS, We don't have to fear the plans through the World Health Organization, los planes de la ONU,
We don't have to fear the plans of Ni- the United Nations ni los planes que pueda tener Bill Gates or those of Bill Gates y cualquier otra fundación y gobierno, porque para Dios no son nada. or any other foundation or government. El Why? Se- Because these are nothing in front of God. El Señor tendrá una generación The Lord will have a generation que no se habrán contaminado con mujeres, which will not be contaminated with women. que serán sin mancha delante de Dios. They will be spotless before God. Ellos serán perfectos y rectos y temerosos de Dios, They will be perfect. They will be upright. They will fear God porque en sus bocas no fue hallado engaño, because there is no guile in their mouth. porque ellos son sin mancha delante del They trono are de Dios. spotless before the throne of God. Ese es el desafío, mis apreciados hermanos. And this is the challenge, my dear brothers and Y el que lo ha sisters. prometido es fiel y verdadero. And the one who has promised Y is Él lo va a faithful cumplir. and true, and he will ¿Cuántos do podemos it. decir amén? How many of us can say amen to that? Que el Señor bendiga su nombre, May the Lord bless his holy name su palabra. and his word. Preciosa alabanza. What a beautiful rendition. Quisiera terminar antes de orar. Before we pray, I would like to end El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:9 dice: with the words of the apostle Peter in 1 Peter 2 and verse 9. sois linaje escogido, Ye are a chosen generation, real sacerdocio, a royal priesthood, gente santa, and holy nation, pueblo adquirido, a peculiar people, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. that ye shall show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. ¿Cómo podemos tener el llamado de Dios en tan poca estima? How can we undermine the calling of God? Los llamados de Dios son tan grandes y tan sublimes. Those that are called by God, they are so great, they're so sublime. Aceptemos el desafío de Dios. So let us accept Pidamos su God's sabiduría challenge. Let us ask for his y su wisdom bendición. and his blessing. Vamos a orar. Let us pray. Padre amantísimo, Loving Heavenly Father, gracias por el ejemplo de aquellos héroes de la fe. thank you for the examples given by the heroes of faith. Quisiera ser fiel como fue Job. I would like to be as faithful as Quisiera Job was. ser como Daniel y sus amigos en Babilonia. I would love to be like Daniel and his friends in Babylon. Quisiéramos ser así como Juan el Bautista, We would love to be like John the Baptist, así como fue Jesús en la cruz del Calvario. as Jesus was in the cross of Calvary. Señor, danos ese espíritu Lord, give us that spirit y ese poder and the power y esa sabiduría. and the wisdom. En los méritos de Jesucristo nuestro Señor. And this we pray in the merits of our Lord, Amen. Jesus Christ. Amén. Amen.